अरे काठी था कौरुडो बार तो सुन ना दे जो जे ससुराने देखो भाई मजा से जो अब ताले पैसा आडा खडो बन भाने गला আমি তো ভাড়া লাগি কি না কি জানি যাও তো তুই কই মা বাবা কোথা বলে দিও আচ্ছা মোর কিন্তু পেরেছি मैं सब कुछ पता छाली ना जब हम तो छकी ना करे के ना हाथी को ওরা আসলে তুমি তো তোমরা সবাই করে দিবি ना 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 हम तो रहे ना कोन तो छेली लगा था लेके मम टाटा दिन छुई दिलो এদের যা এর তুমি তো সাথে अब भाई था उठी आओ जी पोरो এই এটা কে ধান ছুনে তো পড়তে না আরে ভাই এটা না দেখি কি করব मैं ধান ছুই না সংস্কার मारले ना তুমি ধান ছুই না দে मैं काली मंदिर में पूजा करे के दियो पैसा दे से तो ना তোমরা কি কথা দে এরা বড় কথা মত কথা যে তো নাম ঘরের মধ্যে এই দিব তুমি দাও মত তুমি মোর সয়টা নিয়ে যাচ্ছে তুই পূজা বুঝি করবি अरे तू सारा ना बोल ना लेकिन तू 1500 টাকা দিলা বাবা তুমি